Okey, yang soalan 1 tu, lab 7 ni, dia suruh awak buat apa? By using PHP and create a new database. Name bank, database nama dia bank, and then table, and a table nama dia customer. The table customer must be created according to table 1. So ID, name, password, username and status. So yang ini ni awak guna guna script pun okey lah, pakai script je lah. Okay, kita dah cover pun kan kat dalam chapter berapa? Chapter 6 kan. Okay, anyway, untuk ni kan saya kecilkan sikit saya boleh nampak. Okay, so tadi saya dengan section apa? 2 kan? Section 2. So yang first punya awak kena create dia punya database kan. So first create database. So saya tadi dengan section 1 create database dekat sini. Mana create database? Oh, create table terus. Database yang tu kita guna yang sebelum ni lah, kita dah buat. Contohnya database DAT 21303 DB5 kan, dah ada kan, sebelum ni dah ada database tu. So kita guna yang database tu je lah. Okay, contohnya dekat sini. Okay, let me run my exam dulu dengan SQL dua-dua. So saya tekan, belum buka lagi. Okay, PHP my admin ni. So kita guna yang dah ada lah, database yang dah ada ni apa? DAT 21303 DB5. Okay, tadi pun saya dah buat dengan section 2 yang customer table, dah buat dah ada pun. So customer table kita populate kan ni, ID, name, password, username, status, registration date. Okay, so ada name, password, username, status ni. Okay, so macam mana nak masukkan? Just pakai inilah yang input punya tu, insert data. So untuk create table ni, so ID dia ni, ID, name, password, username, status. Ini tak perlu pun tak apa, tapi bagus juga kalau ada status kan. So ni just masukkan je lah. Okay, ini sama-sama kan, kita dah kata ni DB5 dan ni customer table, ni table, create table. Okay, so anyway yang ini kita masukkan dalam okay, ni just create table lah. Untuk data punya kita masukkan data ni, ni kan, kita just run aja, dia akan populate lah. Contoh dekat sini age kan, dan saya tekan save. Ini kita run dekat sini. Okay, localhost, and then PHP lab 7 dekat sini, Q1 tadi, question 1 create table, insert data. Yang ni insert data kan, ni insert data ni, yes ni, just copy je. Yang ini yang dalam kita punya lecture tu kan. So then saya just refresh je, saya refresh. Yang ini tekan insert data. So data yang sekarang ni dia ada 8. So kalau kita insert data ni dah 9 lah. Refresh dia akan keluar 9 kan, kat sini 9. Okay, kalau you nak refresh lagi dapat lagi. Okay, so itu just populate lah. Dapatlah 10. Okay, 10. Tapi sama-sama lah. Okay, ni dia. Okay, so ni dah selesai. Yang question 1 tu dah selesai. Yang question 2, okay, yang question 2 ni, question 1 dah selesai. Dah ada nama, password ni. Okay, question 2. Yang question 2 punya ni, dia minta awak buat apa? Dia minta awak create a login page. Okay, and attach a function to verify the authorized user from the table customer. So basically you masukkan username and password, tekan login untuk dia nak verify authorize lah. Verify authorize maknanya dia masuk, kalau dia registered then dia goes to welcome page. If not, it goes back to here and it will say unsuccess. Okay, so nanti you buat yang betul-betul punya, yang proper punya. Saya tunjukkan dia punya simple punya tu, nanti you edit lah.
So dekat sini dia suruh buat connection punya page, dia minta config.page, tapi dekat sini saya guna untuk connection, saya buat con je dekat situ question tu. So ada login, yang ini pakai form. So basically pakai form, just pakai form yang PHP form je. Okay, yang form ni kan pakai ni aja, yang ini pakai form ni yang kita selalu pakai tu kan. Ni dia ada name dengan email ni, just pakai. Cuma yang email ni awak tukarkan dia punya input type kepada password lah. Yang lain tu sama je. Ni submit ke, and then awak nak taruh name pun apa, name, submit ke, send ke. Kalau nak taruh name tak ada taruh, tapi proper kena taruh name lah, sebab ni nak masuk dekat database kan, dekat belakang dia. Jadi saya dah buatkan dekat sini, dia ada submit and then name, submit juga. Okay, jadi dia submit. Ini untuk password punya type password, lain-lain tu name lah, yang penting name. Okay, yang penting name ni, ni password name tu yang penting. Yang ini tak ada pun tak apa. Ni placeholder ni nanti dia just tulis dekat situ enter password kan. Okay, dan yang ini pun sama juga, placeholder ni tak perlu pun tak apa. Okay, so yang penting dekat sini name ni, name, username dengan password dengan submit name ni penting. And then of course dekat sini yang welcome, bila dia klik welcome aja, dia klik send submit je, dia terus cari welcome.php. ni welcome.php. So yang welcome.php ni ialah yang ini yang disuruh, bila klik login aja dia akan keluar ni. Basically adalah hi Gabriel, ni the username and your status is, dekat sini yang ni dia punya status dekat sini. Nanti you sendiri boleh display dekat sini. Yang dekat example yang saya buat ni, saya just print echo je. By right you kena guna yang inilah. Okay, while row equals to result, ini fetch associate, maknanya ada record. If ada record, sorry, dekat sini lah, if there is a record, if result equals to yang ini kan. Ini dekat mana? Dalam chapter 6 yang kita dah discuss sebelum ni kan. Kalau ada result, ada rows, then dia akan ambil satu row by rows, dia akan tu. Kalau ada satu row, dia akan ambil satu row je lah, and dia display apa yang you nak display. Nak display first name ke apa, tapi yang tu dia minta yang status je kan. So just status je lah you ambil. Okay, right, so next, tu yang keluar status kat sini aktif tu. And then you ada, dia minta button sign out. So yang sign out button tu, kita buat sign out button dekat sini. So basically ada button dekat sini, sign out button, log out button dekat bawah ni. Href je ni, yang anchor punya href. So pergi dekat mana, log out punya page. Okay, you nak copy direct habis pun tak apa, nak by directory pun boleh juga. Okay, better yang macam ni kan, dia terus boleh tu full punya directory. So pergi dekat log out. So yang ini ni dalam welcome ni, yang login tadi kan, page ni je kan. Kalau you buka welcome tu kan, localhost, oh dah ada dah dekat sini. Okay, lab 7 Q tu login ni kan, macam ni je. Taruh dekat dalam table ni, table kan, dia ada 3 row, 1 2 3. Row yang pertama tu username dengan input untuk username. Row yang kedua ialah password label dengan password punya text punya tu, text box. Row yang ketiga, yang first punya tak ada, yang second sebelah kanan tu ialah submit punya button. Kita taruh button, ni button input, submit button ni. Okay, so ni yang dia punya form. Okay, itu yang login kan. Yang welcome ni, okay, yang ini awak kena masukkan bila dia user klik submit aja. Maknanya dekat sini if set ni, kalau dia klik submit, so if set dia apa yang dia tu, dia klik submit
Okay, so once dia klik submit, so then you proceed dengan accessing data. Apa yang you nak access. You nak access first dia suruh buat session kan. Dia kata start session dekat sini, start session. So untuk session dekat mana, welcome, so pass value session display. So start session lah dekat sini, welcome, awak kena start session. So bila tekan user login, okay, jangan dekat login, dekat welcome lah. Tapi dia minta dekat sini, tak apalah, you taruh dekat login lah. Kalau you nak by right tak boleh dekat login ni, kena taruh dekat tu, welcome. Sebab bila dia tekan, kalau dia sukses baru dia start session, kalau tak dia just terminate session. Okay, sepatutnya macam tu. Ni dia taruh dekat login, sebenarnya dekat welcome. Saya letak dekat welcome. Okay, start session dekat atas. Okay, sebelum HTML punya. Okay, and then body HTML. So kat atas ni start session, and then dia punya session value dia dekat sini. Okay, by that untuk identify user kena pakai apa nama, cookies lah. Tapi dia tak mau cookies, dia nak session aja, tak apalah, session je. Once dah start session, dekat logout tu you kena close session. Untuk start session ya kan, start session macam ni, start session, and then yang sebelum ni kan. Untuk close session punya delete session ya. Kena start sebelum tu tu. Kenapa kena start sebelum HTML punya tu? Yang ini dia punya apa nama, sebab you bukan nak guna, you basically yang session ni untuk nak provide berapa lama dia punya session connection di antara client dengan server, sepatutnya lah. Okay, tapi dia tak guna cookies, so dia tak dapat tentukan dia punya berapa lama. Sebab dia guna session saja, sepatutnya kena sekali dengan cookies, tapi dia tak ada minta dekat let cookies. But anyway, just pakai macam ni je, start session. Sebab you establish connection dengan dia untuk nak identify dia punya user. Okay, untuk start session. Sebab kalau you session bila dia terminate aja, sepatutnya ada sekali dengan cookies. Terminate aja, you nak refresh balik unless you, kalau you dah log out lah, kalau you tak log in semula, dia tak paparkan apa yang, kalau you guna back pun dia takkan paparkan. Kan dia guna back, kalau you dah log out back pun dia tak paparkan. Itu tujuan session tu and cookies, supaya jangan ada user yang bila dia dah log out boleh buka lagi. No. Okay, security. So tu dia. So itu welcome page tadi kat mana di tu YouTube welcome page ni. So welcome page, start session dulu, provide session, and then bila dia klik submit button aja, then barulah start session kan. And then you ambil yang username dengan password tu. Okay, username dengan password. Kemudian yang ini untuk yang con ni ialah untuk connection. Kita taruh dekat page line connection. Dekat sini dia minta apa? Connection dekat sini, connection config. Okay, saya taruh dekat connect con.php. Okay, sama je lah. So database ini, database ni, password ni just a connection saja. Once dah connect, somebody coming in or somebody going out. Okay, right. So next, ke mana dah? Sini yang welcome tu. So sekarang ni kita capture dia punya tu username and password tu, sebab kita nak pakai dekat query, SQL query. So query dia untuk password simple je, select ID, kita just nak ambil ID aja. Kalau you nak select yang sekali dengan status, you kena ambil sekali dengan status lah, status. Okay, sebab dia ada status dekat situ. Kalau you nak sekali dengan status, ID dengan status. Okay, kalau you tak nak, then just ID aja, dia cuma ID aja. Okay, right. Sebab status kita tak pakai pun, so just taruh kat sini aktif saja. By right you kena taruh dekat sini lah. Okay, you buat sendiri. So next ialah untuk
untuk query dia macam ni query dia. Query dia select ID and status lah kalau nak dengan from customer where username ni yang dia supply username daripada post tu. So username kita ambil daripada variable sini yang kita ambil daripada yang dia post kat sini kan. Dekat login kan ada username dengan password. Okay, username dengan password tu kan ini. Login Q2 up directory Q2 login ni username kan dengan password kan. So kita boleh masuklah dekat sini kan, ABC then ABC, sebab dekat sini ABC, dalam sini dia ada ABC username and password ni ABC. Okay, so saya taruh dekat situ ABC, and then bila kita submit je dia akan buka yang welcome.php tu. So welcome.php ni lah, welcome.php. So dia ambil dia punya password, username dengan password, taruh dekat username 1, username and password 1. Untuk nak differentiate dekat sini, con ni pun ada username kan. Itu sebab kita kena ni ada username kat sini, and then password pun ada. Tapi yang ini untuk apa? Untuk database. So kena jangan samalah username 1, username password 1, username 1 and then password 1 untuk query punya. Okey, lepas tu dah masuk, kita just display je lah welcome and then hi, username 1 tu yang dia postkan. Lepas tu status dia by right active dekat sini lah you ambil dia. Tak, macam mana you nak ambil yang ini, you kena buat yang ini dulu ni. If result ni okey, kalau tak ada pun tak apalah kan, tak pakai itu, you just ambil je rows ni, result ambil daripada sini, result fetch associate, lepas tu you taruh dekat rows, kemudian you echokan yang dia punya status tu sahaja pun boleh juga. Okay, so boleh simple je kan. You taruh ni Ctrl C, taruh kat situ and then tutup. Okay, ni betul tak ni ada satu lagi kan, tak betul, dia satu lagi missing, ni terlebih. Okay, ini taruh dekat rows. Ini dari tadi ada ni, saya tak nak tadi hidup balik. Okay, lepas tu you fetch lah, echokan you echokan dia punya tu, echokan dia punya status dia, echo status dia dekat taruh bawah. Status dia apa ni, you just ambil yang ni je, Ctrl C, row of status kalau ada lah. Okay, and then you just so kalau you echo dia terus masuk. Kalau you tak nak echo, you simpan lah dulu apa nama ni dalam status 1. Okay, you simpan dalam status 1, status 1. Okay, sorry, sini kat depan sini. Okay, you simpan dalam situ. So kalau you nak pakai, taruhlah dekat sini kan, ambil yang ni, Ctrl C, sudah taruh dekat situ aktif, you just put there, Ctrl V. Tapi you kena close dekat sini lah kan, close dekat sini and then you concatenate dah. Okay, delete. Okay, ni okay lah, dia akan dapat lah status dia. Okay, just save, dah boleh dah. Dia logout. Tadi ni saya belum save lagi. Kalau saya save, and then you, yang tadi yang kita dah buat, kalau you logout, dia terus pergi dekat logout and then just say thank you dekat logout. Yang ni, yang logout ni, dia cuma taruh sini je thank you, tak ada apa-apa pun, dia cuma destroy session aja kan. Dia suruh destroy session kan, at logout punya tu clear the session, destroy session, that's it, finish. Okay, so untuk leg 2, leg 7 dah habis lah. Yang ni je boleh, okay tak? Boleh kan? So that's it lah. Ada soalan apa-apa?